हिना साहबा सुन लें, आपने मुझे 2 महीने कहा कि हम आपको बताएंगे, गो कि वो मेरा हक था वो डेटा ढूंढना। अदालत ले लेगी। मैंने कहा पिछले महीने अगर कुछ नहीं हुआ मैं अदालत जरूर जाऊंगा इस केस पे। क्यों? इतनी बड़ी बदमाशी नहीं चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ में शमशाद मांगट। नाजरीन, हमने इसका पहला पार्ट किया था कि लोक विरसा से 20,000 घंटे का डाटा चोरी हुआ, कैसे हुआ, कौन ले गया, फौजिया सही जो है उनका क्या किरदार था, हिना बीबी जो हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं उनका क्या किरदार था, फिर अक्सी मुफ्ती जो अपना अक्स डालते रहे, मुफ्ती भी हैं अक्स भी डालते रहे लेकिन डाटा चोरी होता रहा, क्यों नहीं उन्होंने रोका, ये सारे पहले पार्ट में हमने जिक्र किया। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मलिक मोहम्मद नवाज सोकी साहब, जिन्होंने सारी इसकी इन्वेस्टिगेशन किया। और सबसे पहले मलिक नवाज सोकी साहब चूँकि ख़ुद एक फोक गुलकार हैं, पुठार से इनका तल्लक है, फतेह जंग से इनका तल्लक है, सबसे पहले इनको पता चला कि ये तो लोक विरसा के पास डाटा था, आलम लोहार का, सरैया खानम का, तफैल नियाजी का, अताउल्लाह ईसा खिलवी का, मंसूर मलंगी का। और फिर इन्होंने मुझे बताया कि ये है वो चैनल, यूट्यूब चैनल जिस पे ये चल रहा है, पंजाब लोक फेस्टिवल के नाम से जो है वो वहाँ पे चल रहा है। तो इन्होंने सबसे पहले वो बताया। लेकिन अब सोकी साहब से हम जानते हैं कि सोकी साहब ये आपको कैसे पता चला, ये आपके अलावा भी कुछ लोगों की इसके ऊपर नज़र थी कि ये डाटा किस तरीके से चुराया गया है 2014 से फिर 2000 मेरा ख्याल है 22 तक ये वहाँ पे वारदात होती रही, ये यूट्यूब पे स्टोरीज़ अपलोड होती रही, लोग देखते रहे, किसी ने कॉपीराइट भी नहीं भेजा। यानी जो मुतलका लोक विरसा के जो लोग हैं उन्होंने किसी पे कोई इतराज़ नहीं किया, किसी ने ये भी नहीं कहा कि चलें FIR ही करवा दें मुतलका थाने में कि हमारा डाटा चोरी हुआ है। चोरी तो हुआ नहीं, चोरी का तो हम कह रहे हैं ये मिली भगत से इसको यहाँ से निकाला गया है। अब जो यूट्यूब जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसमें इनका क्या खाता है वो एक अलग मामला है। बहरहाल सोकी साहब से हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोकी साहब। वालेकुम सलाम जी भाई जी। सोकी साहब, ये बारीक वारदात आप ही पकड़ सकते थे, उसकी वजह ये है कि आप खुद एक गुलकार हैं जी जी, और फिर यूट्यूब में भी आप बिल्कुल मुकम्मल तौर पे घुसे हुए हैं जी जी, और फिर जो आप यूट्यूब में घुसे रहते हैं वहीं से आपने जनाब अली ऐसा गोता मारा है कि अंदर से ये स्टोरी निकाल के लाए हैं कि जनाब ये तो लोक विरसा का सारा डाटा है जो इधर चल रहा है। लोक विरसा वाले जनाब अली दमादम मस्त कलंदर मौज मेला कर रहे हैं। लोक विरसा बुनियादी तौर पे तो जो हमारे फोक गुलकार हैं दूर दरार लोगों इलाकों से आते हैं, उनका ये खून चूसने वाला इदारा है और ये कहते ये हैं कि ये इनकी फलाह बहबूद करते हैं, हालांकि उनके नाम पे ये करोड़ों लेते हैं, पेट में डालते हैं, हिस्सा अपने खिस्से में डालते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। हिस्सा बकदर जुस्सा नहीं, हिस्सा बकदर खिस्सा, खिस्सा समझते जेब को कहते हैं। तो सोकी साहब ये स्टोरी आपके हाथ कैसे लगी, कैसा गोता मारा है आपने कि नीचे से स्टोरी निकाल के लाए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मागुट भाई गुजारिश है कि सब तो पहले मैं गुजारिश कर सा कि कल जेडे पहले प्रोग्राम में दसिया सी ना कि नाल कोई थोड़ा जिहा तुसां फरमाया सी कि नहीं कोई यूट्यूब कॉपीराइट नहीं है। मैं गुलबहार बानो दा वो क्लिप जड़ा ना उन्होंने आवाज नहीं लाई, 14 सेकंड का क्लिप दिखाया नाल के ए कुछ है। हाँ। और कॉपीराइट जनाब उन्होंने मैनू स्ट्राइक भेज दिता। ये बात दुरुस्त है, मतलब असा ते कॉपीराइट आ सकता है लेकिन जिथे 3 लाख स्टोरी चल गई ना एक बंदे दी, हाँ, उत्थे कॉपीराइट नहीं आया क्योंकि उत्थे मिली भगत सी ना। हुण सुनो ये जनाब ये तकरीबन मैं तो समझा सी कि कोई 2-4 बंदे इन्वॉल्व सन, इत्थे तो पूरा जनाब वो तलाब ही इन्वॉल्व टिकरिया, मतलब सारा टब्बर ही। लेकिन मैनू दुख ये लगा कि मैं इस पिछे पहले भी असा स्टोरियां कीतियां और खास कर जिस दिन मैनू ये 2 महीने पहले डेटा पता लगा कि साडा एक कौमी और लोक विरसे दा ये साडा एहसासा सी। हाँ। और बेदर्दी नाल इनू लुटिया गया ते मैं इन्हां कोल पुछ लवां भी ये तुहानू भी पता कि नहीं, और उन्होंने कहा सानू कोई पता नहीं, सानू कोई पता नहीं। सर 3 लाख स्टोरी एक बंदा वेख बैठा और इन्होंने तुसी ये वेख लो कि एम्पलाइज वेख लो, किसी ने जाके नहीं दसे जी कि साडा डेटा कितने चल रहा। बिल्कुल सही, इन्होंने कोई पता नहीं लगा। और फिर मैनू लालीपॉप मैं आखा जी देखो वो डेटा चोरी होया, मैनू ये दसो FIR हुई की होया, अगर डेटा बाहर चल रहा नहीं। ये जो हिना बीबी है जी जी, इसने आपसे कहा कि 2 महीने मैनू इन्हें बस यही कल बताऊंगी परसों बताऊंगी। फिर डायरेक्टर अनवार हक साहब हैं, उनके से जब मैंने पूछा है उन्होंने कहा हमें तो पता नहीं है, बस वो मेरा काम नहीं है, वो मीडिया वालों का काम है। लेकिन मेरा जरा मतलब बंदा पाया ना मैं पिछे वो दस रहा
کہ جناب ہاتھوں نے بھی صاف کیتے وین انوار صاحب جی انہوں بھی کیتے وین اور بھی کئی لوگ آ رہے ہیں بچ لیکن میں بغیر ثبوت تو اجے گل نہ کرنا نہیں میں نے تو سنا ہے یہ بھی ہے سوکی صاحب ہنا بی کی اپنی بھرتی بھی لیگل انوار کے کئی معاملات ایسے 2 نمبر اچھا یہ کافی کھاتا آپ مجھے بتا رہے تھے آف دی ریکارڈ اور اب کچھ چیزیں بھی مجھے آپ نے دکھائی اپنے موبائل میں چلو اس پہ اب الگ سے سٹوری کریں گے لیکن پہلا یہ جو ہم یہ جو ڈیٹے والی سٹوری ہے تو ہنا بی بی کیا کہتی تھی کہ آپ آئیں میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گی دکھاؤں بس وہ ہکا گل کا اکسی مفتی صاحب کیس جیت گئے تھے نہیں اکسی مفتی کی اور ان کی اب تو میں نے پتا اس کو چھوڑ دینا کیوں چھوڑ دے یار یہ شادی رہی ہے ان دونوں کی سر تو شادی کرنا کون سا جرم ہے میں جرم کی بات کر رہا ہوں اگر دونوں میاں بیوی تھے ڈیٹا وہاں سے چوری ہو رہا تھا ہاں یہ بات ہے یار دیکھیں اگر ہنا ہو نا صرف جی جی تو 2 آنکھیں ہیں 7 اکسی مفتی ہو تو 4 آنکھیں ہیں 4 آنکھیں ہو گئی ہیں یہ ٹھیک ہے آپ ٹھیک فرماتے ہیں ہنا اگر اکیلی ہو تو 1 دماغ ہے اکسی مفتی ساتھ ہو تو 2 دماغ ہیں 2 دماغ ہیں تو دونوں سو ہو گئے تھے بس یہ برل آگے چل کے دیکھو تو اجے اور بہت کچھ آئے گا کیونکہ جس بندے نے میں تو 2 مہینے کیونکہ میں انج یاد ہے کہ جدو میں اجے 6واں مہینہ نہیں پیا تو میں انہوں کول گیا انہیں کہا جی ابھی بتاتے نہیں ہیں کیونکہ ابھی ذرا ہمارا مطلب بجٹ کا سلسلہ تو انہوں پتا نا 6ویں مہینے جو بجٹ سے لگے ہوندے نا کپ ٹک نو لیکن مینوں اے دکھ ہے کہ اتنا کچھ ہونے نے باوجود انہاں پورا مطلب جڑا نا ایک ادارے نو سر تسی کدے اتنے چلے جاؤ اے سی ہون بھی 18 ٹمپریچر تے چل رہا ہوندا ہے نہیں سوکی صاحب آج کل تو گرمی نہیں سر گرمی تو باہر بھی نکلے نا گرمی ہے نا اور بھی لوگ ہیں نا اتنی اگر مراد لے کے بھی تے خدا خوفی نہ ہوئے اور وہ بھی چوری کر کے سوکی یہاں پہ جو فنکار آتے ہیں یہ لوک ورثہ لگتا ہے کہ وہ آ کے ہمارے بلوچستان کے فنکار سندھ کے فنکار جنوبی پنجاب کے فنکار وہ بچارے ان کے چہرے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس لوک ورثہ نے کبھی ان کے اوپر کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا حالانکہ ان کے نام کے یہ کروڑوں روپے فنڈ لیتے ہیں وہ کدھر جاتا ہے سر اس میں یہ ہوتا ہے میں تو خود بھی اس فیلڈ میں رہا ہوں مجھے پتہ ہے پی ٹی وی پہ مطلب آج سے 20 سال پہلے کہ میری کلاس ہے ریڈیو پہ ہے مجھے میں نے سوال اس لیے آپ سے کیا کہ آپ ان کی دائی ہیں سر میں بتاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ یہ لوگ فنکاروں کو بلا لیتے ہیں جو پاپولر فنکار ہوتے ہیں نا ایک تو ہوتا ہے نا جو مطلب اوپر سے پریشر سے آیا ہے مثلا عطاء اللہ عیسیٰ خیلوی جب وہ پاپولر تھا تو ان کی مجبوری تھی ریکارڈ کرنا منصور ملنگی مجبوری تھی ریکارڈ کرنا عابدہ پروین مجبوری تھی ریکارڈ کرنا اچھا اس میں یہ ہے کہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا لوگ کہ یار اگر وہ ٹی وی والے بلاتے ہیں یا ریڈیو والے بلاتے ہیں ہمارے پروگرام چلے گے ہماری پبلسٹی ہوگی ان کو یہ کرایہ بھی نہیں دیتے اور فیلوں میں بہت کچھ ہوتا ہے بے شک کئی باری وہ یہ کہتے ہیں آپ کے نام سے چیک بنے گا وہ بچارے یہاں کے اونٹ نچاتے ہیں خود وہ گھوڑے سے کے اندر بندے کھڑے ہو کے ڈانس کرتے ہیں اچھا ہوتا یہ ہے اور وہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک سٹوری کی تھی ریشما کی شاگردہ یہاں پہ آئی ہوئی تھی انہوں نے کتنا خوبصورت گاتی تھی اور پھر وہ ہمارے بلوچی جو فنکار ہیں بیبیاں جو ہیں اتنا میک اپ کر کے سخت گرمی میں رقص کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ کیا دیتے ہیں سر چولستان سے وہ جو مطلب ایک ٹیم آتی ہے ریتو لال تے منیر دہت لوگ ہندو ہیں اور وہ لوگ عرفانہ کلام ہندو ہو کے ایسا پڑھتے ہیں یقین مانیے ہمارے مطلب جو ہے نا ہوش اڑ جاتے ہیں فنکار ہیں لیکن میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جو نئے ٹائپ فنکار ہوتے ہیں دور دراز سے بلاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ چیک آپ کو ملے گا کیش آپ نے ہمیں دینی ہے ادھر تک بھی ہے یہ اچھا ہاں بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم ادھر ریکارڈ ہو گئے کیمروں کے سامنے آ گئے مطلب روئی چولستان کون پوچھتا ہے ان لوگوں کو اور یہ اپنا جنامن پھر جب کوئی خاص کر منسٹر وغیرہ ان کے جو گیسٹ آتے ہیں نا آئے جی آئے ہم کو سناتے ہیں ایک دفعہ میں ان کی ریکارڈنگ کر رہا تھا بار مطلب ان کا جو ہے نا ایک لگتا ہے وہ اپنا ٹھہر ایک دم کوئی بندہ آیا تو اس نے بند کر دیا میں نے کہا کیا کہتے جی ادھر بلا رہے ہیں اندر بلا رہے ہیں کوئی مہمان آ گئے تو ان کا تو بس وہ ان کے حال و کرم پہ ہوتے ہیں نا پھر آپ نے پوچھا جی سوکی صاحب مجھے تو آپ کو دیکھ کے بھی لگتا ہے کہ انہوں نے آپ کے بھی بہت فنڈ کھائے ہیں کیونکہ آپ کی بھی صحت کو زیادہ کوئی طاقت دیکھیں میرا ایک میں گزارش کرتا ہوں میرا ایک شوق تھا اللہ نے مجھے باہر بھی کام کرنے کا موقع دیا ہوا تھا اور میں نے کبھی ادھر دیکھا نہیں تھا آپ یقین مانیے لیکن آپ کے نام پہ فنڈ انہوں نے کھایا وہ بھی ہے نہیں لوک ورثہ میں مجھے انہیں سرکاری طور پہ نہیں بلایا پی این سی میں ایک دفعہ میں سرکاری طور پہ گیا تھا میں اور طارق خان کا میرا پروگرام ہوا تھا پتہ نہیں غالباً 2008 کی بات ہے اب مجھے اس بندے کا نام نہیں یاد رہا تو وہ طارق خان اور میں اکٹھے تھے تو انہوں نے پروگرام رکھ لیا خدا کی قسم وہ چیک لینے کے لیے مجھے ایڑیاں رگڑنی پڑ گئی ہیں اوف توبہ اور میں نے سنا ہے پی این سی چیک کتنے کا تھا
मालूम 2008 में मेरे ख्याल में कोई 8,000 के करीब होगा। अच्छा, तो जब मैं गया हूं उन्होंने मुझसे साइन करवा लिए हैं। अच्छा, PNCA में भी सुना है बहुत बड़ा जुल्म। वो अलग है, आएंगे उस पर भी इंशाल्लाह। मैं अब उसकी खोज में भी मुझे कई लोगों ने काले की हैं, उधर भी जो है पड़ा। लेकिन मैंने अपने तो रखने नहीं थे, म्यूजिशियन मैं अपने साथ लेके गया था। वो कहते थे कि म्यूजिशियन हमारे रखे। मैंने कहा जी जब हमारी मिथ नहीं होगी, तो ये एक मतलब एक अपनी मतलब होता है ना सर, क्या कहते हैं, मिथ। मैंने कहा जी मैं तो म्यूजिशियन अपने लाऊंगा, वरना तो मैं नहीं गाऊंगा। नहीं, हम म्यूजिशियन आपको अपने देंगे। मैंने कहा जी म्यूजिशियन अपने देंगे तो आप खुद ही करें। बहरहाल उनकी एक मजबूरी थी। तो मैं जब म्यूजिशियन हूं, मैंने कहा यार म्यूजिशियन को तो मैं लेके दे दूं। आप यकीन मानिए जी सर की करने जी, तुम पैसे बस छो जी, की कर दो जनाब इतने जेड़े फनकार। मैं कहा भाई मैं म्यूजिशियन पैसे देने, मेरा ख्याल है मैं ना कसम नहीं याद रहा, वरना मैं नाम ही लै लेंदा, मैनू केड़ा लिहाज है। लेकिन वो सुनया रिटायर भी हो गया। 12 लोग जिस वेले मैनू चेक दिता ना, वो मेरे दी पा दी इस तरह अक कटदा सी। तो यार फिर भी वास्ता पड़ता है। मैंने कहा ऐसा वास्ता मैं डालूंगा ही नहीं यार, मुझे नहीं जरूरत आप लोगों की। जी आ सके है ना, मेरे म्यूजिशियन को पता है कि मतलब मैंने कभी ये लिहाज नहीं किया। मैं तो जब भी कहीं जाता था। नहीं, आप वैसे हैं तो लिहाजदार, इतने बेलिहाज तो ना बने। नहीं, मकसद है कि मैं साथ के मेरे जो म्यूजिशियन होते हैं ना साथ, उनके लिए आप बेलिहाज हो गए थे। वैसे तो मैंने आपको देखा। मैंने कहा चलो, लेकिन उसमें अब आपने सवाल कर रहे थे ना कि यही डेटा क्यों चोरी हुआ। आपको कह रहे थे ना कि ये इतनी इसमें दिलचस्पी क्या थी। सर ऐसा हाल कहां मिलता है, और ऐसे फनकार कहां मिलते हैं, ऐसे फनकार कहां मिलते हैं। कमाल, खुदा की कसम खा के तो मागुर साहब, जब मैं वो उस चैनल पे देखता हूं मुझे रोना आता है कि यार ये हमारे मुल्क का एहसास अभी इन्होंने बेच दिया यार, और इतनी बड़ी मुराद ले रहे हैं। आप तो एसी की बात करते हैं। फौजिया सेद अमरीकी शहरी की बीवी जो हाँ हाँ, वो अभी मैं लगा हूं, किसी बंदे को मैंने लगाई हुई ड्यूटी, क्योंकि इन्होंने आज मैं इन्ना साहबा सुन लें, आपने मुझे 2 महीने कहा कि हम आपको बताएंगे, गो कि वो मेरा हक था वो डेटा ढूंढना। अदालत ले लेगी। मैंने कहा पिछले महीने में अगर कुछ नहीं हुआ मैं अदालत जरूर जाऊंगा इस केस पे लिए। क्यों, इतनी बड़ी बदमाशी नहीं चलेगी कि आपने कहा मैं आप बिजी हूं। आप लोगों का क्या है, कितने बिजी हैं आप लोग, मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। सोकी साहब बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये लोक विरसा से लेके PNCA तक ये करप्शन की एक लंबी दास्तान है। लेकिन चूंकि अभी हम लोक विरसा शक्करपड़ियों के करीब जो है उसकी दास्तान करप्शन की बयान कर रहे हैं, किसकी डिग्री जाली है, किसकी डोमिसाइल जाली है, कौन किस तरीके से भर्ती आ, कौन किसकी बीवी कितना अरसा रही, फिर अक्सी मुफ्ती साहब किधर चले, ये स्टोरियां बाद में आएंगी। अभी तो ये डाटा के हवाले से जो है हम मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी हमारा मामला इनके साथ एक दंगल हमारा अदालत में लगेगा कि ये डाटा किसने किस तरीके से चोरी करवाया, और फिर ये ऑफिशियली जो है डाटे से मुतल्लिक क्यों नहीं बताते। इंशाअल्लाह तमाम कानूनी मराहल जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। अक्सी मुफ्ती साहब हों या मोहतरमा हिना बीबी हों या फौजिया सईद साहिबा हों या कोई और हो, जो जिसका जितना किरदार है इंशाअल्लाह उसको जो है बिल्कुल सारे पर्दे फाश किए जाएंगे। अवाम को बताया जाएगा कि आपके पसंदीदा गुलकारों का डाटा जो है किस तरीके से कॉपी करके बाहर बेचा गया। शमशाद मांगट और मलिक नवाज सोकी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।